Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear my students. How are you today? Hopefully, all of you are fine. Okay, this is the second material. Today we are going to study about animal park. What is animal park? So we are going to talk about animals. Look at this. Do you know what is this? Do you know what is this in English? Okay, this is lizard. Lizard. Do you know lizard in bahasa? Lizard in bahasa it means kadal. Nah, gambar ini adalah hewan kadal. Bahasa Inggrisnya adalah lizard. Okay, let's see the second slide. Okay, these are some pictures about animals, kinds of animals. Look at the number 1. This is cow. Cow. You know what is this? It's cow. Look at number 2. It's lizard. Lizard. Kalian bisa dengarkan dan ucapkan, ikutin Miss ya pengucapannya. Lizard. Lizard. And then number 3. Do you know what is this? It's goat. Goat. And then number 4. Oh, number 4, it's boy. Boy, anak laki-laki. Number 5, girl. Girl. Girl adalah anak perempuan. Number 6, sheep. Sheep. Do you know what is this? Sheep in bahasa adalah domba. Next, number 7 here. Chicken. Chicken. Kalian pasti tahu ini kan? Ayam. And the last, duck. 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 Nah, duck ini adalah pasti bebek. Nah, jadi ini sudah jelas ya gambarnya. Pengucapannya juga kalian nanti bisa dengarkan audionya, nanti akan diputar. Okay, animals again. Look at number 1. Lizard. Lizard. Do you still remember what is lizard in bahasa? Kalian masih ingat lizard dalam bahasa apa artinya? Lizard, it means kadal. Lizard artinya kadal. Number 2. Sheep. Sheep. One more time. Sheep. Okay, which one the picture? See here. It sheep. Sheep itu adalah domba. Number 3, horse. Horse. Do you know horse? Here, horse. Ini adalah gambar horse. Apa itu horse? Horse adalah kuda. The last, goat. 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 Do you still remember goat in bahasa? Ya, goat adalah kambing. Beda ya, sheep dengan goat. Goat. Here. Ini adalah gambar kambing. In English, goat. Okay. The next slide is about grammar. Grammarnya kita akan belajar tentang cara bertanya dan cara menjawab. Jadi jika kalian ingin menanyakan apa itu, misalnya dalam bahasa Inggris gimana caranya? Contoh, what is it? What is it? Artinya apa ini? Nah, cara jawabnya
It is a horse. It is a horse. Karena gambarnya di sini kuda atau horse, jadi kita jawabnya sesuai gambar. It is a horse. Sekali lagi Miss ulang. What is it? It is a horse. It is a horse. Jadi kalau di belakangnya ada it, maka cara menjawabnya diawali dengan it. Diikuti dengan is. Ya, it is a horse. Artinya ini adalah seekor kuda. Atau itu adalah seekor kuda. Yang kedua, what's your favorite animal? My favorite animal is a horse. Sekali lagi, what's your favorite animal? My favorite animal is a horse. Kalian tahu artinya? Apa hewan kesukaan kamu? Hewan kesukaanku adalah kuda. Oke, jadi kalau ditanya your favorite, berarti cara menjawabnya diawali dengan my favorite animal. My favorite animal is a horse. Sekali lagi ya, what's your favorite animal? So the answer is, my favorite animal is a horse. Ini hanya contoh gambarnya kuda, tapi kalau kalian punya jawaban sendiri, hewan kesukaan kalian misalnya kelinci, maka kalian bisa ganti horse-nya menjadi rabbit. Contoh, my favorite animal is a rabbit. My favorite animal is a rabbit. Itu ya. Pasti kalian sudah paham tentang ini. Okay. Go to the next slide. Okay, still about question and answer. What is it? Masih sama ya. What is it? Nah, cara jawabnya diawali dengan it. It is a sheep. It is a sheep. Apa itu? Itu adalah seekor domba. Yang kedua, what's your favorite animal? My favorite animal is a sheep. Apa hewan kesukaan kamu? Hewan kesukaanku adalah seekor domba. Next, what is it? It is a lizard. Itu adalah seekor kadal. What's your favorite animal? My favorite animal is lizard. Oke, itu adalah bagian dari speaking atau tanya jawab seputar dengan hewan. Jadi kalau ingin kalian bertanya tentang hewan kesukaan, misalkan kalian ingin bertanya ke teman kalian, apa sih hewan kesukaan kamu? Maka kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Pertanyaannya seperti ini. What's your favorite animal? Cara jawabnya, my favorite animal is lizard, contohnya. Tapi kalau kalian suka hewan yang lain, misalnya cat. My favorite animal is cat. Gitu ya. Oke. Ada lagi, satu lagi. Ini adalah gambar goat. It's a goat. Sama seperti yang sebelumnya. Pertanyaannya, what is it? Apa itu atau apa ini? What is it? It is a goat. It is a goat.
Ini adalah seekor kambing. What's your favorite animal? My favorite animal is a goat. Hewan kesukaanku adalah seekor kambing. Oke, ini adalah bagian dari tugas kalian nanti. Nanti akan Miss putar audionya. Kalian akan mendengarkan dan menceklis atau meng-cross gambar yang ada di sini. 2. Listen and tick or cross. 1. This is a chicken. 2. This is a cow. 3. This is a boy. 4. This is a goat. 5. This is a duck. 6. This is a lizard. 7. This is a girl. 8. This is a sheep. But for the material, enough for today about animals. Okay, hopefully you can understand what I mean and enjoy for this session. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.